জননী আশ্বিনের শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে আলোক মঞ্জির, ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা, প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত জ্যোতির্ময়ী জগন্মাতার আগমন বার্তা, আনন্দময়ী মহামায়ার পদধ্বনি অসীম ছন্দে বেজে উঠে রূপলোক ও রসলোকে আনে নবভাব মাধুরীর সঞ্জীবন। তাই আনন্দিতা শ্যামলী মাতৃকার চিন্ময়ীকে মৃন্ময়ীতে আবাহন। আজ চিৎশক্তি রূপিণী বিশ্বজননীর শারদ স্মৃতিমণ্ডিত প্রতিমা মন্দিরে মন্দিরে ধ্যান বোধিতা। ওম ব্রহ্মণে নমঃ। 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 চতুর্বদন পদ্মস্থ চতুর্বেদ কুটুম্বিনে দ্বিজানুষ্ঠেয় সৎকর্মা সাক্ষিণে ব্রহ্মণে নমঃ। বৎস মহিষাসুর, তোমার সাধনায় আমি প্রীত হয়েছি। বলো বৎস, তুমি কি বর প্রার্থনা করো? আমার প্রণাম গ্রহণ করুন প্রভু। প্রভু, আপনি সর্বজ্ঞ। আপনি জানেন আমি আপনার কাছে কি বর প্রার্থনা করছি। অমরত্ব? সেটা কি করে সম্ভব? তবে তোমাকে আমি এই বর প্রদান করতে পারি যে মানব বা ওষুধ তো দূরের কথা,
কোনো দেবতা তোমাকে হত্যা করতে পারবে না, তোমাকে কোনো পুরুষ বধ করতে পারবে না। তাছাড়া তুমি যে কোনো সময় যে কোনো রূপ ধারণ করতে পারবে। আমি সন্তুষ্ট প্রভু। পুরুষ দেবতার ক্ষমতা রথ, নারী করিবে আমারে বধ। নারী, হ্যাঁ? তবে তো আমি নিজেকে অমর ভাবিতে পারি। হ্যাঁ? অমর, অমর। কোন নারী আছে ত্রিভুবনে সমর করিবে আমার সনে?
বাঁচাও, কে আছো? কে আছো? আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও, বাঁচাও আমাকে। কি হয়েছে মা? তোমার কি হয়েছে? ও, শান্ত হও মা, শান্ত হও। তোমার কোনো ভয় নেই। কাত্যায়নের আশ্রমে তোমার কোনো ভয় নেই। এসো মা, তুমি তুমি আমার কুটির দ্বারে বসো, কুটির দ্বারে বসো। বসো, শান্ত হও মা, শান্ত হও। আমি হোম শেষ করি, আমি তোমার সব কথা শুনবো। বসো। তুই দেবতার হবি পান করিস? তোকে আমি আশ্রয় দিলাম, আর তার বিনিময়ে বলো বলো, থামলে কেন? অভিশাপ দেবে? তুই নির্বংশ হবি, তুই নির্বংশ হবি। পারবে না, পারবে না। ব্রহ্মার বরে মহিষাসুর অমর। মহিষাসুর? তুই মহিষাসুর? বিশ্বাস হচ্ছে না? দেখে নাও তাহলে। প্রতারণা করেছিস তুই, তুই নারী রূপে আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছিস। হ্যাঁ করেছি, বলো তুমি কি করবে? আমি 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 তোকে আমি তোকে অভিশাপ দেব, আমি তোকে অভিশাপ দেব। একদিন তোর মৃত্যু হবে ওই নারীরই হাতে। তুমি ভালো করেই জানো প্রজাপতি ব্রহ্মার বরে আমি অমর। অমর? দানব কখনো অমর হতে পারে না, কখনো অমর হতে পারে না। আমি 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 এখনই দেবতাদের স্মরণ করবো। আচ্ছা, আমার তুমি কানে কানে বলো, আমি দেবতাদের কাছে সংবাদটা পৌঁছে দিয়ে আসি। হবি তো দেবতারা গ্রহণ করতে পারলো না, লড়াই করবে কি করে? বরং আমি যাচ্ছি বাছা বাছা সৈন্য নিয়ে স্বর্গরাজ্য বিজয় করতে। দেবতারা আগে নিজেরা প্রাণে বাঁচুক, তারপর তো তোমার কথা ভাববে। চললাম আমি স্বর্গরাজ্য বিজয়ে।
নারায়ণ 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 নারায়ণ। কি সংবাদ দেবর্ষী, আপনাকে এতটা বিচলিত লাগছে? আপনাকে খুব ক্লান্ত লাগছে, আপনি আসন গ্রহণ করুন। ধন্যবাদ। আমি বড়ই বিস্মিত যে আপনারা এই সংকটকালে আমোদ প্রমোদে মত্ত। সে কি কেন দেবর্ষী? এমন কথা কেন বলছেন দেবর্ষী? আমার আশঙ্কা অমূলক নয়। প্রজাপতি ব্রহ্মার আশীর্বাদে মহিষাসুর দেবতাদের হাতে অবদ্ধ থাকার বর লাভ করেছে। শান্ত হন দেবগণ। তার মানে মহিষাসুর এই স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করতে চায়। অসম্ভব ব্যাপার। উপায় কি? তাহলে কি হবে? উপায় একটা কিছু বের করুন দেবরাজ। উপায়? আমরা কি তাহলে প্রজাপতি ব্রহ্মার কাছে যা? প্রণাম দেবরাজ। কি সংবাদ দূত? দেবরাজ, মহিষাসুরের দল কি হয়েছে? দেবরাজ, মহিষাসুরের দল স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে আসছে। না, স্বর্গরাজ্য আক্রমণ? দেবরাজ, শান্ত হন দেবগণ, শান্ত হন। তার মানে মহিষাসুর এই স্বর্গরাজ্য জয় করতে চায়। দেবগণ, বলুন দেবরাজ, আপনারা এক্ষুনি দেব সৈন্যদের প্রস্তুত হতে বলুন। কোথায় সেই কাপুরুষ দেবতারা? কোথায় কোথায় সেই কাপুরুষ যে ছলনা করে আমার পিতাকে হত্যা করেছিল? খুঁজে বার করো তাদের। ভেবেছে ওরা পালিয়ে বাঁচবে? হ্যাঁ, না, আমি প্রতিশোধ চাই। সব আমি ধ্বংস করে দেবো, ধ্বংস। চিকুর, বলুন মহারাজ। এই মুহূর্ত থেকে মর্তের সমস্ত দেব পূজা বন্ধ করে দাও। যথা আজ্ঞা।
আপনার পরে বলিয়ান হয়ে ওই মহিষাসুর আমাদের এই অবস্থা করেছে। বলুন বলুন, এর থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কি? বলুন প্রভু বলুন। তোমাদের কথা শুনে আমি সত্যি মর্মাহত। আমারই বলে বলিয়ান হয়ে ও এইরকম পাপ কর্ম করে চলেছে। আমাদের রক্ষা করুন প্রভু, আপনি আমাদের আপনি ছাড়া আমাদের রক্ষা করবার কেউ নেই। শান্ত হও, রক্ষা করুন, শান্ত হও, শান্ত হও। চলো আমরা বিষ্ণু আর শঙ্করের শরণাপন্ন হই। দ্বিজানুষ্ঠেয় সৎকর্মা সাক্ষিণে ব্রহ্মণি নমঃ। ततोऽति कूपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात् ततः निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां सक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेज तच्चैकं समगच्छत अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं तत्रीषु स्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तदभुन्नारी व्याप्तलोकत्रयं दिशा। ततोऽति कूपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात् ततः निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां सक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेज तच्चैकं समगच्छत अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं तत्रीषु स्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् देवी दुर्गा दशभुजा शक्ति स्वरूपा महामाया देवतादेर तेजराशि सृष्टि करलो तोमार काया। देवी दुर्गा दशभुजा शक्ति स्वरूपा महामाया देवतादेर तेजराशि सृष्टि करलो तोमार काया। देवी दुर्गा दशभुजा हाथे दश प्रहरण विष्णु दिलेन चक्रखानी हिमालयेर सिंह बाहन त्रिशूल दिलेन पिनाकपानी जमेर तीक्ष्ण खड्ग पेये बोले तुमी रणचण्डी माया। देवी दुर्गा दशभुजा शक्ति स्वरूपा महामाया देवतादेर तेजराशि सृष्टि करलो तोमार काया। देवी दुर्गा दशभुजा
সৃষ্টি করলো তোমার কায়া। দেবী দুর্গা দশভুজা মা। জাগো তুমি জাগো, জাগো দুর্গা, জাগো দশ প্রহর লাগে, অভয়া শক্তি বল প্রদায়িনী তুমি জাগো, জাগো তুমি জাগো। প্রণমী বরদা অজরা তলা, প্রণমী বরদা অজরা তলা, বহু বল ধারিণী রিপুদল বারিণী জাগো মা, শরণময়ী চণ্ডিকা শঙ্করী জাগো, জাগো মা, জাগো সুরবিনাশিনী তুমি জাগো, জাগো দুর্গা, জাগো দশ প্রহরণ ধারিণী, অভয়া শক্তি বল প্রদায়িনী তুমি জাগো, জাগো তুমি জাগো। যুগল, চামর, মহারাজ, বাষ্পল, মহারাজ, উদগ্র, তোমরা সংঘবদ্ধভাবে সমস্ত সৈন্য নিয়ে ওই নারীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ো। আপনি কোনো চিন্তা করবেন না মহারাজ, ওই নারীর মৃত্যু আমাদের হাতে। চলো। परा प्रकृतिः साक्षात् ब्रह्मणः परमात्मनः त्वत्तु जातं जगत् सर्वं त्वं जगज्जननी शिवे महदाद्यनुपर्यन्तं यदि तत्सचराचरं त्वयैवोत्पादितं भद्रे तदधीनमिदं जगत् तमाद्या सर्वविद्यानाम् अस्माकमपि जन्मभूः त्वं जानासि जगत् सर्वं न त्वां जानाति कश्चन तं काली तारिणी दुर्गा षोडशी भुवनेश्वरी धूमावती त्वं बगला भैरवी छिन्नमस्तका तमन्नपूर्णा वाग्देवी त्वं देवी कमलालया सर्वशक्तिस्वरूपा त्वं सर्वदेवमयी तनुः त्वमेव सूक्ष्मा स्थूला त्वं व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी निराकारापि साकारा कस्तां वेदितुमर्हति उपासकानां कार्यार्थं श्रेयसे जगतामपि दानवानां विनाशाय धत्से नानाविधास्तनुः चतुर्भुजा त्वं द्विभुजा षड्भुजाष्टभुजा तथा त्वमेव विश्वरक्षार्थं नानाश
স্বরূপিণী দেবী মহামায়া নানা রূপে অবতীর্ণা হন। কখনো তিনি মহিষাসুরমর্দিনী দেবী দুর্গা, কখনো তিনি চণ্ড মুণ্ড বিনাশিনী মা চামুণ্ডা কালী। हुंकारे शवारूढ़े नील नीरजलोचने त्रैलक्यैक मुखे दिव्ये। ओम हुंकारे ओम हुंकारे ओम हुंकारे ओम हुंकारे। शवारूढ़े नील नीरजलोचने त्रैलोक्यैक मुखे देवी कालिकायै नमस्तुते। प्रत्यलीढ पदे घोरे मुण्डमाला प्रलम्बिते खड्गलम्बोदरी भीमे कालिकायै नमस्तुते। नव यौवन संपन्ने गजकुम्भपमस्तनि मागेश्वरी शिवे शान्ते कालिकायै नमस्तुते। लोलजिह्वे हरालोके नेत्रत्रय विभूषिते घोरभास्वत्करे देवी कालिकायै नमस्तुते। व्याघ्रचर्माम्बरे धरे खड्गकर्त्री करे धरे कपालेन्दीवरे वामे कालिकायै नमस्तुते। नीलोत्पले जटाभारे सिन्दूरेन्दुमुखोदये सुरद्भक्तष्टदर्शने कालिकायै नमस्तुते। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्तमेका महिस्वरूपेण जतः स्थितासि अपां सर्पस्थितया तयैतत् आप्यायते कृत्स्नमलङ्गवीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् तं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः सर्वभूता यदा देवी सर्गमुक्तिप्रदायिनी तं स्तुता स्तुतये वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते सर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमोस्तुते। कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्य परतौ शक्ते नारायणी नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। शरणागत नारायणी नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गर्ज गर्ज क्षण मूढ़
मधु यावत् पिबाम्यहं माया त्वयि हतेत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। दुर्गे देवी नमोस्तुते। दुर्गे या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनस्याभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता